Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Wadatul Raihan from the 10th grade of MIPA 1 who will present an English segment about the history of the kingdom. Saya Wadatul Raihan dari kelas 10 MIPA 1 akan mempresentasikan tugas bahasa Inggris tentang sejarah kerajaan. The History of Kanjuruhan Kingdom. Kanjuruhan is a Hindu-style kingdom in East Java, whose center is near the present-day Malang city. Kanjuruhan is thought to have stood in the 8th century AD. Still contemporary with the Taruma Kingdom around Bekasi and Bogor now. Written evidence of this kingdom is the Dinoyo inscription. The famous king was Gajayana. Other remains are Candi Badut. Kanjuruhan adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Malang dan berdiri pada abad 8 Masehi sezaman dengan kerajaan Taruma yang berada di Bekasi dan Bogor sekarang. Buktinya ada di tulisan prasasti Dinoyo dan di Candi Badut. Raja besarnya adalah Raja Gajayana. In the 8th century, there was a kingdom centered in Kanjuruhan, with his king named Dewa Simha. He had a son named Liswa after accepting the throne and through a Liswa empowerment ceremony named Gajayana. During Gajayana's reign in his various forms of Hindu Siwa, Gajayana established a shrine for Lord Agastya. The building is now called the Candi Badut. During the reign of King Gajayana, the Kanjuruhan Kingdom was growing rapidly in terms of government, social, economic, and cultural art. Pada abad ke-8, ada kerajaan yang berpusat di Kanjuruhan dengan rajanya yang bernama Dewa Simha. Ia memiliki seorang putra yang bernama Liswa. Dan setelah naik tahta melalui upacara Abhiseka, Liswa bernama Gajayana. Selama pemerintahan Gajayana di Katalam, beliau beragama Hindu Siwa. Gajayana mendirikan tempat pemujaan untuk Dewa Agastya. Bangunan tersebut sekarang bernama Candi Badut. Pada masa pemerintahan Raja Gajayana, kerajaan Kanjuruhan berkembang pesat, baik pemerintahan, sosial, ekonomi, maupun seni budaya. With all the state official and all the people, King Gajayana made a very good shrine to worship Rishi Agastya. The king also ordered to make a statue of Rishi Agastya from black stone, which was very beautiful, as a substitute for the statues of Rishi Agastya made of wood by King Gajayana's grandmother. Dengan sekalian, para pembesar negeri dan segenap rakyatnya, Raja Gajayana membuat tempat suci pemujaan yang sangat bagus guna memuliakan Rishi Agastya. Sang raja juga menyuruh membuat arca sang Rishi Agastya dari batu hitam yang sangat elok sebagai pengganti arca Rishi Agastya yang dibuat dari kayu oleh nenek Raja Gajayana. Under the rule of King Gajayana, the people felt safe and protected. Royal power covers the eastern and western slopes of Mount Kawi, to the north to the coast of the Java Sea. Guaranteed domestic security. There is no war. Di bawah pemerintahan Raja Gajayana, rakyat merasa aman dan terlindungi. Kekuasaan kerajaan meliputi daerah lereng timur dan barat Gunung Kawi,
ke utara hingga pesisir Laut Jawa. Keamanan negeri juga terjamin, tidak ada peperangan. Thievery and robbery were because the king always acted firmly in accordance with the applicable law. Thus the people live in safety, peace, and avoid calamities. The territory of the Rakrian Kanuruhan includes the Watak of Kanuruhan. Watak is a large area which covers tens of Wanua village. So, it is possible that the Watak area can be determined almost the same or at the same level as the current district. Thus, Watak Kanuruhan is in charge of Wanua village, which stretch across the eastern slopes of Mount Kawi to the western slopes of Tengger Semeru Mountains to the south to the southern coast of Java Island. Jarang terjadi pencurian dan perampokan karena raja selalu bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, rakyat hidup aman, tentram, dan terhindar dari malapetaka. Daerah kekuasaan Rakrian Kanuruhan meliputi Watak Kanuruhan. Watak adalah suatu wilayah yang luas yang membawahi berpuluh-puluh wanua yang kita sebut sekarang desa. Jadi, kemungkinan daerah Watak itu dapat ditentukan hampir sama atau setingkat dengan kabupaten saat ini. Dengan demikian, Watak Kanuruhan membawahi wanua-wanua atau desa-desa yang terhampar seluas lereng sebelah timur Gunung Kawi sampai lereng barat Pegunungan Tengger Semeru ke selatan hingga pantai selat Pulau Jawa. King Gajayana only had one daughter, named Uttejana, a daughter heir to the throne of the Kanjuruhan kingdom. When she grew up, she was married to a prince from Paradeh named Pangeran Janania. Finally, Pangeran Janania, together with Empress Uttejana, ruled the kingdom inherited from his father when King Gajayana died. Like their ancestors, the two of them ruled with justice. The Kanjuruhan people loved their king even more. Thus, from generation to generation, the Kanjuruhan kingdom was ruled by kings descended from King Dewa Singa. All kings were known for their wisdom, justice, and generosity. Punya satu orang anak perempuan yang bernama Uttejana. Seorang putri pewaris tahta dari kerajaan Kanjuruhan. Kelak ketika ia dewasa, ia akan dijodohkan dengan seorang pangeran dari Paradeh bernama Pangeran Janania. Akhirnya, Pangeran Janania bersama permaisuri Uttejana memerintah kerajaan warisan ayahnya ketika sang ayah Raja Gajayana wafat. Seperti para leluhurnya, mereka berdua memerintah dengan penuh keadilan. Rakyat Kanjuruhan semakin mencintai raja. Demikianlah secara turun-temurun kerajaan Kanjuruhan diperintah oleh raja-raja keturunan Raja Dewa Singa. Semua raja itu terkenal akan kebijaksanaannya, keadilan, serta kemurahan hatinya. The collapse of the Kanjuruhan kingdom. Around the year X4-7 AD, the ancient Mataram kingdom grew rapidly with very large power. The expansion of the territory of the ancient Mataram kingdom was carried out through conquest and friendship.
The expansion of the ancient Mataram kingdom also reached the eastern part of Java, although there is no evidence or sign that there was conquest by war between the ancient Mataram kingdom and the Kanjuruhan kingdom. Sekitar tahun 847 Masehi, kerajaan Mataram kuno berkembang pesat, kekuasaannya sangat besar. Perluasan wilayahnya dilaksanakan melalui penaklukan maupun persahabatan. Perluasan kerajaan Mataram kuno itu sampai pula ke Pulau Jawa bagian timur, walau tidak ada bukti atau tanda bahwa terjadi penaklukan dengan peperangan antara kerajaan Mataram kuno dengan kerajaan Kanjuruhan. At that time, the Kanjuruhan kingdom was under the rule of the ancient Mataram kingdom. Even so, the Kanjuruhan kingdom still ruled in the area. The king of the Kanjuruhan kingdom was considered a subordinate king with the title Rakai Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan saat itu menjadi di bawah kekuasaan kerajaan Mataram kuno. Walaupun demikian, kerajaan Kanjuruhan tetap memerintah di daerahnya. Adapun raja kerajaan Kanjuruhan dianggap sebagai raja bawahan dengan gelar Rakai Kanjuruhan. Relics of the Kanjuruhan Kingdom. Dinoyo inscription found in Merjosari Village on campus 3 of Muhammadiyah University contests the golden age of the Kanjuruhan Kingdom. Prasasti Dinoyo yang ditemukan di Desa Merjosari, kawasan kampus 3 Universitas Muhammadiyah, berisi tentang masa keemasan dari kerajaan Kanjuruhan. Candi Bado Temple is also a relic of the famous Kanjuruhan Kingdom. The age of this temple is estimated to be 1,400 years. This temple was built to honor Resi Agastya, who was greatly exalted by King Gajayana, as stated on the Dinoyo inscription. This temple was discovered in 1921 by Maureen Brinsin, a national controller Dutch who worked in Malang. Candi Badu juga adalah salah satu peninggalan kerajaan Kanjuruhan yang memiliki umur sekitar 1400 tahun. Candi ini dibangun untuk menghormati Resi Agastya dan dibuat oleh Raja Besar Kanjuruhan bernama King Gajayana. Candi ini ditemukan pada tahun 1921 oleh Maureen Brinsin. Dia adalah seorang yang berasal dari Belanda yang bekerja di Malang. Thank you for listen my presenting. If I have a mistake, I'm very sorry. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.